has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions de la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Updated a severe thunderstorm warning for southern Ontario and the National Capital Region at 4:57 p.m. Eastern Daylight Time, Thursday, April 18th, 2013. A severe thunderstorm warning is issued for Hanover, Dundalk, southern Grey County. A severe thunderstorm watch is continued for Orangeville, Grand Valley, southern Dufferin County, Shelburne, Mansfield, northern Dufferin County, Innisfil, New Tecumseh, Angus, Hanover, Dundalk, southern Grey County, Owen Sound, Blue Mountains, northern Grey County, Barrie, Collingwood, Hillsdale, Midland, Coldwater, Eyre Lake, and Orillia, Lagoon City, Washago. Environment Canada continues squall watch for southern Georgian Bay at 2:43 p.m. Eastern Daylight Time, Thursday, April 18th, 2013. Environnement Canada a mis à jour une alerte d'orage violent pour sud de l'Ontario et la région du Capitale-Nationale à 16h57, heure avancée de l'Est, le jeudi 18 avril 2013. Une alerte d'orage violent est émise pour Hanover, Dundalk, comté de Grey, sud. Une veille d'orage violent est émise pour Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, sud. Shelburne, Mansfield, comté de Dufferin, nord. Innisfil, New Tecumseh, Angus, Hanover, Dundalk, comté de Grey, sud. Owen Sound, Blue Mountains, comté de Grey, nord. Barrie, Collingwood, Hillsdale, Midland, Coldwater, Eyre Lake et Orillia, Lagoon City, Washago. Environnement Canada a maintenu 20 degrés pour les Georgiennes sud à 14h43